Seguro abo habao ya presidero edisino abo sabne ya klainai o edisi abo omono kitengeno kabang thang modoro o thuni habao ya presidai eba sobao khamero abo kapan coba dan sabao kali tunggu abo hugo je samu klaimai hugo je abo samu klaimai abo haino pro baino abo pro ni jora edisi abo निर्वाचन अब इलेक्सन फाइनल हुई तब उसका 12 तारिख की अप्रैल मास में साल मारियो थे चल फोन आईसीसी जुड़ा हो नो जरी जा अंगा को मारियो से जनपद में एक बार पामरी रो जाची मारी भाई वोट ना अब कितने इन भाई ना 21 नो बाहर में चली गई कैंडिडेट बीजेपी ने मानकर और अनुसार एनडीसी सम्राट जमतिया वो ansayo baike ora kujun rekana do ba kana ora ba beliau bapa lupa misalnya sa bisibin apa isnai sini mahani ekosistem misalkan ini bisibin ini batai sa candidate mansak brok menang samrat jemaatan kepada saya ini lupa betul mulai mana ini baru brok misalnya itu brok khatung baik खातु ले यार ये प्रॉब्लम सकला खातु यार ये प्रॉब्लम कान में प्रॉब्लम तामी प्रॉब्लम सकला ओमने प्राइस नाही बोलनो जों छोटो बार को गने जों देखार जाना सफर पे छोटो नो छैन बार बार को रिजल्ट सॉरी गुड सफर पे रिजल्ट दिखाते हैं आपरो कोनी कपालो दे पाल का बुलन नहीं सब नि कपालो रंग भाई आपको भाई को भाई वो साले पास साले वो भाई के बुझनाई वो मांगे तो ऐसे मुझे छोटा कारीगर सब नि कपालो कलाइनै वो एक्टिस तो मारन चली गई उनके बाटाई ने जी बाटा ने सिके जमा करके बीसीबी ने रत्न समतिया अभी के जवाब को समझ नहीं आखिर जो नहीं सर भाई तो समझ benar kan Mai ini tongkar ini media sama sorry ini terang di media sama belai dekat Mai dan ini tamal nanya je orang betul sini orang सारा इलाका ने एक स्मार्ट चला जाएंगे बुटा सुनो तो भैया तीनटा बिसी गामारी बिसी दक्षिण माने बिसी एवं पूर्व दक्षिण माने बिसी वो तीनटा बिसी में देखे आंटी वाला हम खाएंगे क्या तारों जब तो ना परिवर्तन है हावा बड़ा दक्षिण खालियो परिवर्तन है हावा सी तंगो कारण हमारे घरों सारे मूर्ति खायो ने मांगे जब तो नहीं दिखाओ ना बाबा बीजेपी ने थाने सरकार को बनाई है जब तो पार्टी को आश्वास भाई तो और विषय में कई में जो अरे हमारे बाबा को से खुलाम खुला जो मैंने पार्टी खाई में था तो मैंने अरेंज के खाई थे जो खुलाम खुला पार्टी खाई में या किंतु तब के एक और बड़ा लड़ाई खाई ने विषय थे जो खुलाम खुला पार्टी खाई में था तो कुनो और बाधा सीखना तरीका खाने में जो जिन्हें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने प्रोटोकॉल तेगे ता सबका सबका भयस न तेगे जों एलाकानो दाता ट्रेन बाबी जोंसा सानाय এবং নাইগু তঙ্গ जिन्हें राज्य सरकार থেকে শুরু খাইগো চিনে এমএলএ অফিসে যে রাইট থেকে শুরু খাইয়ে যেখানে তৈরি তিরোলা তঙ্গ যেখানে পুরোটা তঙ্গ যেখানে লামারোটা তঙ্গ এবং চিনে মায়া পিছা পুরা এন্টার তব পিস তব একদম পিস তঙ্গ এক বলে জিনিস আরসিসি ভাই পিস তঙ্গ বাউন্ডারি রুচিন 7 কোটির উপর তিনি কামাতে পিস কয়মানি নগো এবং ইয়াং অর জায়গাও এলাসু থেকে শুরু খাইয়ে গামলি থেকে শুরু খাইয়ে তব তিনি মায়া পিছা থেকে শুরু খাইয়ে পুরা এলাকা সিতাব লামা হাইতো পগদো লামা সি লামা কে কইলা লামা তৈরি এবং बहुत banyak sini mah jodoh tuh oke nanti kamu tak baik pasti besok kalah pas besok elakawo একটা পাঁচটা ইচ্ছা কি করে মেয়ে এখন এবং পাঁচটা লামা তো দূর পাঁচটা ইচ্ছা কি করে মেয়ে এখন আইনি মানে আং যেখানে আং সাগর যে তিনি এলাকার উন্নয়ন বাহিনীকে একমাত্র সম্ভব তিনি জনতা ভারতীয় জনতা পার্টি একমাত্র তিনি মোদী प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एवं एकमात्र संभव जिन्हें प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह एकमात्र संभव जिन्हें माताबारी विधायक माताबारी अभिषेक सर आज
যতন ang message mo ko ako tayo ko sa mo niro kuno naila ake niro development naila ake niro শান্তি নাইলা ake আমি কাইসানে পৌঁছায় বুঝতাম 12 তারিখ এপ্রিল যতন পদ্ধতি করা কোর্ট আমি এডিসি কন্টিনিউসি বড় অনুরোধ করে শান্তি সম্প্রীতি উন্নতি নাইলা ake ভারতীয় জনতা পার্টি পদ্ধতি করা কোর্ট 21 মানে চেয়ারম্যান প্রার্থী মোসাক সম্রাট জমাতিয়ানো गोबां कुकुरबाय पारि होजाबाय दिले अनुरोध करे आणि कलवर पारका যত্ন করুন স্যার অত কিংবা ডিসিশন বড় কথা তো কিয়ারা বেরাকের বড় কথা একটু মার্কেটিং স্যার একটু মার্ক কথা বলুন দাদা কিন্তু ও কষ্ট পারেন জালিদারি কনস্টেন্স স্যার কইছে বেশি তো স্যার হ্যাঁ কইছে বেশি নে 21 নং ওয়ার্ডে চেলাগাঁও প্রায় প্রায় 32 না 34 টা মতন দলের দিছি তিনি সাউথ মহারানী ওকে তো টোটাল 10টা দিছি যেটা সব 12টা দিছি ওকে তাও 3টা দিছি না দিয়েছি আর 7টা খাই যত দিছি না কোন ঘরে ও মাকে সাইবা দিলে তাই जों मा কন্টিনিউস এরিয়া দিয়েছে আমি তো জানি জানি আদিপুর দেবপুর মানে দিয়েছে সব খাইগো এবং তাওকে 3টা দিছি না তুই সব খাইগো বাবু তাও চালা গেল তুই সব খাইলে যেতে মুটে বেশি অনুসারে বেশি পাক পাঠে সবা খালি 3টা বেশি 2টা বেশি আর থেকে স্যার স্যার আপনি ও আটায় আমাদের নিয়ে কাজ শিখাই না ini niya sama mana apa kurang sini confidence ini saya tuh cuma ada ani kami main desa kami sama angin roman ima sama kurang roman ima orang aja buat dokol kaya itu bono angin eglat 20,000 ke ang saya ro pai ro eglat 20,000 ke ang ro pai ro tapi bono bus kang oke mukta munco বইরোড়ায় এবং চিনি এমএলএ বাইন যথেষ্ট শাখা কিন্তু এলাকাও একমাত্র অনসি মাঝখানে মানুষ চায় যে ডেভেলপমেন্ট চলছে আর যত চাই কোনো পাই ক্রিকেট করতে পাই ফুটবল করতে পাই আর মাঠ চাইবা যে লামা রোড সাইড কোথাকা যে আইন বাগেন তারপর তাই রুল চলছে তাই এবার আইন চিনি পারানি মা চিনি পারানি মা আর 3টা বিছিনা তৈরি 3টা বিছিনা তৈরি তারও সব খাইও Bawa bisi, Gamaria bisi, Dr. Marani bisi, Purbo Dr. Marani bisi, Dr. bisi, orang mana orang. Saya kasih semua, saya kasih semua orang kasih. Apa ini tu satu hari fikirkan, satu ini dah. Saat 8-9 tahun lepas itu, ada sesuatu 5 दिन. Akan itu tu macam kita nak cari sesuatu, cari sesuatu, cari sesuatu. Saat itu sih, ini bah. Election sekarang, apa ini? Oh, kan antara yang baik, apa itu kan ini. Tapi macam lalu dia bawa sama kainnya yang kan itu, ama sini para di bisnis tu je. Awak tu macam kita bisnis tu lalu ama kainnya ko. Sini bawa sama kainnya ko. Kita tahu dagai ni, kai ko juga. Terus kamu ya baru kita tahu kai kan. Dan saya ini nanti ama pajak ya ko. Ke 9 tarik kan, celakan ko berat orang ekta. Orang sama kainnya. Bila tu nak orang sama kainnya, apa boleh nak maju itu tu orang lain. Tapi asal mana? Jadi itu cara itu jauh. Awak kami kena ngomong tak? Baik tulisan ni, jangan salah. Sama lain pun, apa tu? Dia order kan berapa? Kita di sini orang itu order bukan tak? Jadi kalau di sini order tak, itu mereka saya sama mereka. Oh, itu mahal sekali kali. Di sini ni, satu tahun, ini betul betul orang hamil itu. Kalau saya mula, baru kita sama dua. Ini buat toko baru. Buat mana baru? Apa buat baru baru? Kami kerja ini buat saya kami. Kenapa? Saya kau macam mana? Ini 3টা বিছরে তুমি সাং আমায় তোমায় করো না তো বড় প্রজেক্ট শুরু হয়ে গেল আর তো জানিব হ্যাঁ পুরো সারা চলা গান এরিয়া বড় তো ইস্যু করতে পারবো কিন্তু সারা এলাকা 21 বছরের জায়গানে যত দুটা ঘটনা থেকে গেছে মাত্র 50 আছে গান 3টা বিছরে থেকে সাং হয়ে গেল মানে মানে তাকে প্রোডাকশনে ভোটার জন্য বেড়াই যেতে খাওয়া তখন এবং যেমন পরিবর্তন হওয়া হয় না পরিবর্তন সরকার হয় না এবং বিজেপি সরকার হয় না আমাদের তিনি পড়াশোনা মুক্ত নয় ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ